Mancing guys, Pantai Indah Kapuk sama Mantap. Mas Wisma nih. Mana nih? Oh, udah antri. Kepik ya? Sono, ya Pik. Umpan. Umpan. Oh, orang gede banget juga belum. Yuk, tarik sis. Kecil sis. Esen, pandan dan walang sangit. Rekom nih, rekom. Rekom nih, rekom. Yang lu tanaman itu udah jadi walang sangit itu tumbuhan. Udah, aku tadinya beli 2 mati 1, ditumplekin kucing, dipakai berak sama kucing sialan. Digagotin. Enggak, dibuat tidur kucing. Mati. Ayolah, tarik sis. Kenapa Ya ngeblut? kan kalau kangkat udah 3 nih, Boni. Yang lihat. Kecil lah, Bos. Cuma kurang kelele. Konsumsi. Oh, dapat no, satu. Sud, aduh. Jadi sama Temenmu depan 4 hari tuh. Pakai haki. hidup. Cepat ya? Bukan, hilang. Apa kumpulin aja. Bayi. Ini kayaknya Buat bayi guys, mau tak? calon babon. Lumayan lah, 2 jari lebih. Matiin dulu. Ada yang sibuk nu mau buka pecel lele. Nyangkut no. Bayi lele. Bayi Kurangnya lele. dong. Aha. Kurangnya tadi. Hah? Bersama Mantap. Angker Jogja. Saudara. Mantap. Oke. Sip. Gantinya, Boy. Gantinya tadi motel. Ini mau buka warung pecel lele ini. Lele, Boy. Dari tadi lela lele mulu. Nih, sekilo ada kali ya? Dapat no. Tok. Nih, dapat babon betok. Saudara Wisma no. Lanjut ya. Mancingnya di kubangan. Nih, gara-gara lelenya lepas ini. Mancing nggak pakai tegek ya? Wah, kacau guys. Ada penampakan.